کہ رب تعالیٰ چاہتا کہ حضور پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مسجد حرام تو اللہ تعالیٰ پہلے عثمان تے اٹھا کے لے جاندہ۔ اللہ تعالیٰ جن اس مقام تو جن سفر امراد دا ذکر فرما سکتا سی، اس مقام تو اللہ تعالیٰ اپنے پاک محبوب نو بلا سکتا سی، لیکن مسجد اقصی رب تعالیٰ اپنے پاک محبوب نو کیوں لے گیا؟ پہلی وجوہات یہ کہ میرے کریم آقا اگر مسجد حرام تو آپ چلے جاندے پہلے زمان تے دوسرے زمان تے لا مکانان تے چلے جاندے، پھر ان دا آگے ذکر فرمان دے تو انہاں کہنا سی یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس واسطے جنہی راز دے اندر ہے کہ میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ مسجد حرام مسجد اقصی تک گئے۔ رب تعالیٰ نے اس بات دا پتہ سی کہ کافرہ نے اعتراضات کرنا ہے، اگر میں رب تعالیٰ نے حرم پاؤ تو جنہی اوپر اٹھا لیا، سامان انہوں نے دیکھا نہیں، دوسرا سامان نہیں دیکھا، تیسرا نہیں دیکھا، اس واسطے جنہی میرے کریم آقا نو رب تعالیٰ بیت المقدس کی طرف لے گیا۔ انہاں کافرہ نے بیت المقدس مسجد اقصی دیکھی سی، انہوں نے سارے معاملات دا مسجد اقصی دا پتہ سی، بیت المقدس دا پتہ سی۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے معراج دی رات میرے مصطفیٰ نو اللہ تعالیٰ بیت المقدس لے گیا۔ اگر اعتراض بھی کرنے گے تو میرے کریم آقا سارے جوابات دے دیں گے۔ یعنی مسجد اقصی کافروں نے دیکھی سی، اس واسطے آپ انہوں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک لے گئے تاکہ جو اعتراضات کرن او اس بات انہوں اعتراضات کیتا کہ وہ مسجد اتنے مہینہ دی مسافت ہے، تو اسی راتوں رات گئے بھی تھے آ بھی گئے، اور تو دسو مسجد حرام دے دروازے بیت المقدس دے دروازے کنے نے، مسجد اقصی دے ستون کنے نے؟ پھر میرے کریم آقا نے ایک ستون انہوں نے دسیا اور میرے کریم آقا نے دروازے دستے، جنہیں سارے معاملات انہوں نے اعتراض کیتا، میرے کریم آقا نے بیت المقدس سارے معاملات انہوں نے دستے۔ پہلا یعنی ان اندر راز ہے کہ مسجد حرام جو کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع ہویا مسجد حرام تو بیت المقدس تک، بیت المقدس تانگ ہے تاکہ جو مشرکین نے اعتراض کیتا انہاں دا جواب حضور پاک دے سکن۔ اور دوسرا ان دے اندر دوسری حکمت ان دے اندر کہ حضور پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد اقصی کیوں گئے؟ یعنی یہ مسلمانوں دا پہلا قبلہ ہے، بیت المقدس مسجد اقصی پہلا مسلمانوں دا قبلہ ہے، یعنی اس دی طرف لوگ چہرہ کر کے جس طرح بیت اللہ دی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح پہلا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اور میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس نو شرف عطا فرمان واسطے، ان عظمت دین واسطے میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یعنی دوسری حکمت ان دے اندر ایک کہ حضور پاک آپ مسجد بیت المقدس واسطے جنہیں نماز پڑھنے واسطے، اور مفسرین یہ بھی بات لکھی ہے کہ جو حضور پاک رؤوف رحیم معراج رات بیت المقدس گئے، اس تو پہلا جو بیت المقدس اندر نماز پڑھتا سی، یعنی جو نماز پڑھتی ایک نماز کا ثواب ملتا سی۔ یعنی میرے کریم آقا دے قدم لگن تو پہلا جو مسجد اقصی بیت المقدس جاندا سی نماز پڑھدا سی، انہوں ایک ہی نماز دا ثواب ملدا۔ میرے کریم آقا نے معراج دی رات نو قدم ٹکائے، قدم لائے، بیت اللہ اور بیت المقدس میرے کریم آقا تشریف لے گئے، حضور پاک قدم لگ گئے، میرے کریم آقا نے نماز پڑھ لی، میرے کریم آقا مسجد اقصی تشریف لے گئے، اندر چلے گئے، پھر ایک نماز دا ثواب نہیں جو پہلے ایک نماز دا ثواب ملتا سی، میرے مصطفیٰ دے قدمہ دی برکت دی وجہ نال اللہ نے ایک نماز دا ثواب 50,000 نماز دا ثواب عطا فرما دیتا کہ پڑھنی ایک نماز دے لیکن ثواب اللہ 50,000 نماز دا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی دوسری حکمت ان دے اندر ہے۔ اور تیسری حکمت ان دے اندر ہے کہ اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام آپ دی زمانے دے اندر مسجد بیت المقدس شریف دی بنیاد رکھی گئی، مسجد اقصی دی بنیاد اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام آپ نے رکھی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ دی زمانے دے اندر طاعون دی بیماری آگئی، قوم مبتلا ہوگی طاعون دی بیماری دے اندر، اور ہزاراں لوگ راتی مر جاندے، کو دن مر جاندے، ہزاراں بندے فوت ہو رہے، قوم ہلاک ہو رہی ہے، قوم طاعون دی بیماری دے اندر فوت ہو رہے ہیں۔ اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، یا اللہ اس طرح تو میری قوم ساری ہلاک ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی، تو یا اللہ میری دعا قبول فرما، میری قوم نو نجات عطا فرما، طاعون دی بیماری تو یا اللہ نجات عطا فرما، میری قوم بچا۔ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام دی دعا قبول فرمائی، اور دعا قبول کرن تو بعد یعنی او
ताउन दी बीमारी तो निजात मिल गई, अल्लाह ने बीमारी उठा ली, कौम को निजात मिल गई। अल्लाह दे नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया, फरमाया रब ने तुहानू इतनी बड़ी बीमारी तो अल्लाह ताला ने तुहानू निजात अता फरमाई है, आप इंज करने कि रब दा शुक्र अदा करने। कौम ने कहा कि किस तरह रब दा शुक्र अदा करना है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप रब दा घर बना के रब दा शुक्र अदा करने हैं। यानी बुनियाद रखी अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने। फिर आपकी कौम ने यानी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस बनाई और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और फिर आपकी दुआ कबूल हुई। फिर मेरे करीम आका भी कदम टिकाए, मेरे करीम आका ने शरफ बैतुल मुक़द्दस में अता फरमाया। और बैतुल मुक़द्दस मेरे करीम आका रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने कि जो बैतुल मुक़द्दस सिर्फ ज़ियारत वास्ते गया कि मैं बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करनी, मैं मस्जिद अक़सा की ज़ियारत करनी, मैं मस्जिद अक़सा नू देखना है, मेरे करीम आका फरमाते ने कि जन्नत दे अंदर सारे लोग उन्हें देखने वास्ते आ जाएंगे। यानी इतना मुकाम है बैतुल मुक़द्दस दा मेरे करीम आका ने अता फरमाया, यानी कदम ला के नमाज पढ़ के। और चौथी हिकमत बैतुल मुक़द्दस दी कि सारे नबी अल्लाह दे इंतजार करते रहे, या अल्लाह दीदार करा, या अल्लाह अपने महबूब दा उम्मती बना दे, या अल्लाह अपना महबूब भी बखा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया एक वक्त दा तुसी इंतजार करो, एक वक्त आएगा मैं तुम सारा मस्जिद अक़सा जमा करांगा, जमा करके मैं अपने महबूब दा तुम दीदार करवाऊंगा। यानी बैतुल मुक़द्दस का इतना मुकाम है, कम पेश 1,24,000 नबी अल्लाह दे बैतुल मुक़द्दस है। और मेरे करीम आका रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए। सारे अंबिया करम सारे नबियों ने मेरे मुस्तफा दा दुआ दा चेहरा तकिया। और मस्जिद अक़सा की और भी बहुत ज्यादा फजीलत है। खालिक कायनात रब्बुल आलमीन ने अपने पाक महबूब नू अपने कोल जो बुलान दा इरादा फरमाया, जन्नत नू सजा दे, आसमानां नू सजा दे, जिब्रील अलैहिस्सलाम सजाया और रब तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया कि ए जिब्रील अलैहिस्सलाम इंज कर उन सारे नू सुला दे, ज़मीन वाले ने सारा नू सुला दे। जिब्रील अलैहिस्सलाम सारा ने सुला दिता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दस जिब्रील कोई जागता तो नहीं है, कोई जागता तो नहीं? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते सोने कोई नहीं जागता, सारे सौ गए ने, एक अली दी बहन जाग रही, एक अली दी बहन जागदी है सोनिया, उम्मे हानी जागदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बारका के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करदे ने सोनिया उम्मे हानी जागदी है, अली दी बहन जाग रही है, उनके हाथ के अंदर तलवार है, दुपट्टे दा उन्हें पक्खा बनाया सोनिया, तुहाडा महबूब आराम कर रहा है, उम्मे हानी जाग जाग के तेरे यार दा पहरा दे रही, तेरे यार दा पहरा दे रही। अल्लाह फरमाता इंज का जिब्रील ठंडी ते मिठी ते सोनी प्यारी हवा चला, उम्मे हानी नू भी सवा, उम्मे हानी भी सौ गई, आपके हाथ में जो तलवार गिरी आप भी सौ गई, पक्का रख देता। हुण अल्लाह दा हुक्म आया जिब्रील जा जन्नत के अंदर बुराक ले जा ते बुराक ते मेरे यार नू लेके आ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आप जन्नत में दाखिल होए, की देखते हैं कि 40,000 बुराक खड़ा है। कितने बुराक खड़े ने? 40,000 बुराक खड़ा है। हुण जिब्रील अलैहिस्सलाम दा इम्तिहान इस बात से आ गया कि केड़ा बुराक लेके जावां, किस बुराक ते मुस्तफा ने बिठा के लियावा। फरमाते ने कि एक बुराक दूसरे तो सुना, दूसरा बुराक तीसरे तो सुना, सारे बुराक खुशियां मना रहे ने कि आज अल्लाह दा महबूब होना है, आज रब दा यार साढ़े भी सवार होएगा। आप जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं चलदा चलदा बुराक देखता रहा, कौन सा लेके जावा, केड़ा लेके जावा। फरमाते ने कि एक मुकाम ते जन्नत दे कोने ते एक बुराक के सर झुकाया है, अखां विचों आंसू ने ते बुराक रो रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते ने आज रोन दा दिन तो है ही नहीं, आज तो मुस्तफा दी आमद दा दिन है। ते बुराक कहंदा है मैं हसद दी वजह नाल रो नहीं रहा, जो मुस्तफा दा मिलाद होवे लोग सड़दे ने ते हसद करदे ने कि खुशी दा दिन कितों आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते आज रोन दा दिन नहीं, आज तो हसन दा दिन है, आज तो खुशी दा दिन है, आज तो बड़ी अजमत वाली रात है कि अल्लाह के पाक महबूब दी आमद होनी, तू रो क्यों रहा है? बुराक कहंदा है कि मैं हसद दी वजह तो नहीं रो रहा, मैं तो मोहब्बत की वजह तो रो रहा। इस वास्ते अखां चों आंसू आ रहे ने कि जदों दा अल्लाह ने मैनू पैदा फरमाया, मैं सुनिया एक वक्त आएगा रब दा यार आएगा, अल्लाह दा महबूब मिराज वास्ते आएगा, जन्नत दोज़ख दी सैर करेगा, ते मैं उदों दा रो रहा, पता नहीं मेरा लंबर भी लगना है कि नहीं लगना, मैं तो आजी के अंदर रो रहा, पता नहीं मेरी बारी आनी कि नहीं आनी। ए 40,000 बुराक खड़े है, इतने इतने सोने बुराक खड़े ने, पता नहीं मेरा लंबर आना कि नहीं आना, मैं तो इस वास्ते रो रहा। इतनी बात बुराक ने की, आवाज अल्लाह रब्बुल आलमीन तरफ आई, जिब्रील इन्हू ले जा,
جبریل اینو ہی لے جا، اندہ ہی نمبر لا دے۔ جس وقت جبریل علیہ السلام نے رب دی بات سنیا تے آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے اے براق تیرا رونا کم آ گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ تیرا رب نے نمبر لا دیتا ہے۔ وہ اس براق نے تیار فرمایا۔ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے اللہ دے حکم دے مطابق آئے۔ رب نے فرمایا کلیا نہیں جانا، 70,000 فرشتے دی جماعت لے جا۔ کیا جبریل علیہ السلام کلے بھی تو لے جا سکتے سننا؟ میکائیل علیہ السلام کلے بھی تو لے جا سکتے سننا؟ اور میرے کریم آقا بھی کسی دے محتاج نہیں سن، اور براق دے بھی محتاج میرے مصطفیٰ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن۔ جو 70,000 رب نے فرشتہ بھیجیا، جو براق بھیجی، اے میرے مصطفیٰ دا پروٹوکول سے، اے میرے کریم آقا دا پروٹوکول سی، اے میرے مصطفیٰ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال سی، اے میرے کریم آقا دی عظمت، اے میرے کریم آقا دی شان سی۔ اور رب تعالیٰ دسنا چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ دی آمد ہوئے تو 70,000 میں رب تعالیٰ فرشتے بھیج کے دسنا چاہنا کہ میرے کریم آقا دا استقبال انج کرنا ہے، حضور دی آمد دی خوشی انج کرنی ہے۔ 70,000 دی جماعت ہے۔ جبریل علیہ السلام براق لے کے آیا۔ میرے کریم آقا ام ہانی دی گھر، علی پاک دی بہن دی گھر آرام فرما رہے ہیں۔ ان دے اندر بھی مفسرین نے حکمت لکھی ہے کہ میرے کریم آقا اپنے گھر کیوں نہیں آرام فرمایا، اپنے گھر کیوں نہیں ستے، اور جدو اپنے گھر ستے نے رب نے ادو کیوں نہیں بلایا؟ رب تعالیٰ بلا سکتا سی نا، لیکن ام ہانی دے گھر میرے کریم آقا ایک رات آرام فرمایا تے رب تعالیٰ دے حکم آرڈر آ گیا۔ مفسرین لکھ دینے کہ ام ہانی میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنا پیار محبت کر دی سی کہ جدو بھی میرے کریم آقا تشریف لے جانا نا، انہوں نے جو گھر دے اندر پکیا ہونا، جو پیا ہونا نا، انہوں نے وہ مصطفیٰ دی بارگاہ میں خدمت پیش کر دینا۔ وہ خدمت اللہ تعالیٰ نے سیلا دیتا کہ قیامت تک میرے یار دا نام آئے گا، میرے محبوب دا ذکر آئے گا، معراج دا تذکر آئے گا۔ جتنے معراج دا ذکر آئے گا کہ علی دی بہن دا بھی تذکر آئے گا، علی دی بہن دا بھی نام آئے گا، ام ہانی دا بھی تذکر آئے گا۔ یعنی یہ رب تعالیٰ نے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دا سیلا اللہ نے دیتا کہ ام ہانی کہ جدوں بھی کریم آقا آتے آپ کھڑیاں ہو جاندیاں، دوڑ پیندیاں، جو چیز ہوندی ہے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیندیاں۔ میرے کریم آقا دے اگے دکھڑے سنا دو ام ہانی نو، او اللہ نے صلہ عطا فرمایا۔ قیامت تک لوگ آن گے، معراج دا ذکر کرن گے، ورثہ معراج دا کرن گے، جس نے میلاد منان گے، جس نے معراج کرن گے، لیکن جتھے مصطفیٰ دا ذکر آئے گا اتھے نال معراج دے نال ام ہانی دا بھی ذکر آئے گا۔ یہ شرف اللہ نے ام ہانی نو عطا فرمایا۔ اور میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کے جبریل علیہ السلام آ گیا۔ رب دا حکم ہے نہ آواز دینی، آواز دیں گے کھاتا ختم، آواز نہیں دینی، کنڈے نہیں گھڑکانی، میرے مصطفیٰ دے قدم چن، حضور دے قدم چن کے جبریل علیہ السلام نے میرے کریم آقا نو اٹھایا۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ دی سچی بیٹی ارشاد فرماندیاں نے کہ معراج رات ہی بڑی عجیب رات ہے، بڑی کمال دی رات۔ فرماندی ہیں کہ میں ہر رات حضور کو عرض کرنے یا رسول اللہ آرام فرما لو، سو جاؤ، یا رسول اللہ آرام فرماؤ، سو جاؤ، یا رسول اللہ بس کرو، تھوڑی عبادت کر لو اور سو جاؤ، سونے آپ بس کر دو، ٹھہر کے عبادت کر لینا، سونے تھکاوٹ دور فرما لو، یا رسول اللہ سو جاؤ۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ دی سچی بیٹی آپ ارشاد فرمانے یا رسول اللہ سو جاؤ۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ میں کیوں نہ جاگ کے رب دا ذکر کر کے عبادت کر کے اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں۔ اگے اگے پیچھے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماندیاں نے کہ سونیا آرام فرما لو، سو جاؤ۔ تے میرے کریم آقا سوندے نہیں۔ آج عجیب بات ہے، جبریل اٹھا رہے میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ سونیا رب تعالیٰ دعاڑے دیدار دا مشتاق ہے، رب تعالیٰ دعاڑا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ مفسرین نے اس دن بھی حکمت لکھی ہے، ان اللہ اشتاقا الی لقائکا۔ اللہ فرماندا ہے جبریل صاحب نے آکھا کہ دعاڑا رب تعالیٰ دیدار دا مشتاق ہے، اللہ دعاڑا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ کیا رب تعالیٰ دیدار کر نہیں رہا سی؟ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ فرماندا ہے تواڈے سینے دے اندر جو بات ہے تواڈے راز میں دیکھ رہا ہوں، تواڈے راز میں جاننا عجیب بات ہے۔ اللہ فرما رہا کہ میں تیرے دیدار دا مشتاق ہاں۔ یہ بات کتنی عجیب بات ہے، کیا رب تعالیٰ پوری کائنات
دیکھ نہیں رہا. اس کے اندر بھی مفسرین نے حکمت لکھی ہے. اللہ دے سامنے پوری کائنات ہے. اللہ دے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں نہ پوشیدہ نہ ظاہر جو چھپی ہوئے. ساری کائنات چھپی ہوئی چیزاں جو جاندا اور رب دی ذات ہے.